Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Iwamit On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Marilah pengajian kitab tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan dengan harapan apa yang kita pelajari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan halaman 358, yaitu baris dari atas Jirolu Patmo 6 pitu 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya yuzhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Itu jika di hati dihinggapi rasa was-was atau gampang ragu-ragu, ayat ini bisa dibaca 100 kali setiap hari untuk menghilangkan was-was. Iya yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid badlakum wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Aisyadid. Ini ada pada surat Al-Fatir. Wala taziru nafsun waziratun asimatun ay la tahmilu wizra ukhra ay nafsa ukhra. Jadi seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Artinya masing-masing itu menanggung dosanya sendiri-sendiri. Wa in tad'u nafsun musqalatun bil wizri ila himliha minhu ahadan liyahmila ba'dahu la yuhmal minhu syai'un walau kana al mad'u za qurba qarabatin kal abi wal ibni wa adamil hamli fi shiqqaini hukmun minallah. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib ay yakhafunahu wa ma ra'awhu li'annahum al-muntafi'una bil inzar wa aqamus salata adamuha wa man tazakka tatahhara minasyirki wa ghairihi fa inna ma yatazakka li nafsihi fa salahuhu mukhtassun bihi wa ilallahi al-masir al-marji' fa yajzi bil amal fil akhirah. Wa ma yastawil a'ma wal basir ay al kafir wal mu'min wala zulumatu ay al kufru wal nur ay al iman wala zirlu walal harur al jannah wan nar wa ma yastawil ahya walal amwat ay al mu'minun wala al kuffar wa ziyadatula fi salasati ta'qidun innallaha yusmi'u may yasha hidayatahu fayujibuhu bil iman wa ma anta bi musmi'in man fil kubur ay al kufar syabbahahum bil mauta fayuji buna in anta illa nazir ma anta illa nazir munzir lahum inna arsalnaka bil haqqi bil huda basyiran man ajaba ilaihi wa naziran man lam yujib ilaihi wa im min ummatin Aima min ummatin illa khala salafa fiha nazirun nabiyyun yungdiruha wa iyyukazzibuka faqad kazzabal ladzina min qablihim ja'adhum rusuluhum bil bayyinat wa bizuburi wa bil kitabil munir summa akhadtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir wa iyyukazzibuka ay ahlu makkah faqad kazzabal ladzina min qablihim ja'adhum rusuluhum bil bayyinat ay al mu'jizat wa bizuburi wa kasuhufi Ibrahim wa bil kitabil munir huwa at-Taurat wal Injil fasbir kama sabaru. Jika penduduk Mekah mendustakanmu, maka
orang-orang sebelum penduduk Mekah itu juga sama mendustakan para rasulnya, padahal rasulnya sudah membawa mukjizat, membawa kitab suci. Maka fasbir kama sobaru, bersabarlah seperti halnya rasul-rasul terdahulu juga bersabar. Jadi ayat-ayat seperti ini adalah menghibur Rasulullah jika mendapat tantangan-tantangan di medan dakwah. Maka ketika kita mengikuti jejak Rasulullah dalam bersabar, misalnya mendapat tantangan-tantangan, hambatan-hambatan, juga hendaknya kita mengambil inspirasi dari ayat ini. Apa? Fasbir kama sobaru. Bersabarlah seperti halnya para ulama, para anbiya itu bersabar di medan dakwah. Summa akhadtul ladzina kafaru bitakdzibihim fakaifa kana nakir ingkari alaihim bil uqubati wal ihlak ay huwa waqi'un mauqi'ahu. Alam taro ta'lamu annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Alam taro ay ta'lamu annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna fihi iltifatun anil ghaibah bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Apakah kamu tidak melihat sesungguhnya Allah itu menurunkan dari langit itu air, yaitu air hujan, di mana dengan berkah air hujan itu kemudian muncul buah-buahan yang berbeda-beda warnanya, ya. Nah, ini kuasa pangeran, kuasa Allah. Ada buah yang berwarna hijau, berwarna merah, berwarna kuning, dan lain-lain. Wa minal jibali judadun jam'u juddatin tariq fil jabal wa ghairihi bidun wa humrun wa sufrun mukhtalifun alwanuha bisiddati wa dha'fi wa gharabi busud atfun ala judadin ay sukhurin syadidati sawad yuqalu kasiran aswad ghurabib wa qalilan ghurabib aswad wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu. Jadi di antara manusia, hewan-hewan, ternak itu warnanya beda-beda. Manusia ada yang kulit putih, kulit hitam, kulit sawo mateng, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kuasa Allah, ya. Hewan juga warna-warni. Ada zebra yang hitam putih, ada yang sapi putih, ada yang agak merah, macam-macam. Kadzalika ka ikhtilafi thimar wal jibal innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling khasyah, paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Jadi al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, ya. Makanya mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim itu seperti matinya alam. Sebab apa? Sebab al-ulama'u surujul ummah. Ulama itu siraj, lampunya umat, ya. Sehingga dengan nasihat-nasihatnya, dengan ajaran-ajarannya kita, kehidupan kita diterangi oleh Allah. Tapi kalau kemudian ulama-ulama penuntun kita itu banyak yang wafat, maka mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim itu seperti matinya alam. Karena yang menuntun mengarahkan kita tidak ada. Bi khilafil juhal kakufari makkata. Innallaha azizun fi mulkihi ghafurun li dzunubi ibadihil mu'minin. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, ya, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran.
ibadah umatku yang paling bagus adalah membaca Al-Quran, ya. Jadi wa aqamus shalat, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, berinfak, baik siri maupun terang-terangan, mereka itulah yang berharap dagangan yang tidak merugi. Mereka itulah yang akan dipenuhi pahalanya oleh Allah, ditambah anugerahnya oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni, Maha menerima syukur. Innallazina yatluna yaqra'una kitaballah wa aqamus salata adamuha wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah zakatan wa ghairaha yarjuna tijaratan lan tabur tahlik liwafiyahum ujurahum sawaba a'malihim al-mazkurah wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun lidhunubihim syakurun li ta'atihim. Wallazi awhayna ilaika minal kitabi ay al-Qur'an huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi taqaddamahu minal kutub innallaha biibadihi la khabirum basir alimun bil bawatin waz zawahir. Al-Quran yang diwahyukan, yang aku wahyukan kepadamu itu adalah benar, membenarkan ajaran-ajaran yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allah tahu zahir batin manusia, ya. Membenarkan ajaran dalam kitab sebelumnya adalah apa? Sama-sama mengajarkan tauhid kepada Allah. Summa aurasna a'tayna al-kitaba al-Qur'an alladhina astafaina min ibadina wa hum ummatuka faminhum zalimun li nafsihi bitaksir fil amali bihi wa minhum muqtasid ya'malu bihi aghlabal awqat wa minhum sabiqum bil khairat yadumu ilal amali at-ta'lim wal irsyad ilal amal biiznillah bi iradatihi dzalika ay irasuhum al-kitab huwal fadlul kabir jannatu adnin iqamatin yadkhulunaha as-salasah bil bina'i lil fa'il walil maf'ul khabaru jannatin al-mubtada yuhallawna khabarun tsanin fiha min asawira min dhahabi min ba'di asawira min dhahabi wa lu'lu'a murassa' bil dhahab wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan jami'ahu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa susah atau sedih dariku kesemuanya. Sesungguhnya Tuhanku itu Maha mengampuni dosa, Maha menerima terhadap taat. Inna rabbana la ghafurun li dzunub syakurun li ta'at allazi ahallana darul muqamati al-iqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun ta'abun wa la yamassuna fiha lughub a'ya'un minat ta'abi li adami taklifiha wa zikru sani atabi al-awwal litasrih binafihi walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim bil mauti fayamutu yastarihu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha tarfata ainin kadzalika kama jazainahum najzi kulla kafir bil ya'i wan nuni al maftuhah ma'a kasri dzai wa nasbi kullin wa hum yastarihuna fiha yastaghisuna bi shiddatin wa wailin yaquluna rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal fayuqalu lahum awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir awalam nu'ammirkum ma waqtan yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir ar-rasul fama ajabtum. Fazuku fama lidzalimina al-kafirina min nasir yadfa'u al-azab anhum.
alimu ghaibis samawati wal ardi innahu alimum bidatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu yang gaib baik di langit ataupun di bumi. Allah juga tahu apa-apa yang ada di dalam hati, ya. Kalau yang di dalam hati aja tahu, maka apalagi yang luaran, Allah Maha tahu. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardi innahu alimum bidatis sudur bima fil qulub fa ilmuhu bi ghairihi aula bin nazri ila halin nas huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi jam'u khalifatin ay yakhlufu ba'dukum ba'da faman kafara minkum fa alaihi kufruh ay wibalu kufrihi wa la yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makta ghadaban wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara lil akhirat. Qul ara'aytum syuraka'akum alladhina tad'una ta'buduna min dunillah ay ghairihi wa hum al-asnam alladhina za'amtum annahum syuraka'ullahi ta'ala aruni akhbiruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun syirkatun ma'allah fi khalqis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin hujjatin minhu ya anna lahum ma'i syirkatun la syai'a min dzalika bal in ma ya'idu zalimuna ay al kafiruna ba'duhum ba'dan illa ghurura batilan biqaulihim al asnamu tashfa'u lahum innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula ayyam na'uhuma minaz zawal wala in lam qasam zalata in ma amsakahuma yumsikuhuma min ahadin min ba'dihi ay siwahu innahu kana haliman ghafura fi ta'khiri iqabil kuffar wa aqsamu ay kufaru makkah billahi jahda aymanihim ghayata ijtihadihim fiha la in ja'ahum nazir rasul la yakununna ahda min ihdal umam ay al yahud wan nasara wa ghairihim ay ayyu wahidah minha lamma ra'au min takdzibi ba'dihim ba'da iz qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' falamma ja'ahum nazir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma zadahum maji'uhu illa nufura taba'udan anil huda istikbaron fil ardi anil imani maf'ulun lahu wa makra al-amal as-sayyi' minasyirki wa ghairihi wa la yahiku yuhitu al-makru sayyi' illa bi ahlihi wa huwa al-makir wa wasful makri bisayyi' aslun wa idafatu ilahi qila isti'malun akhar qudira fihi mudafun hadaran minal idafati ila sifati fahal yang durun yang tazirun illa sunnatal awwalin sunnatullah fi min ta'dzibihim bi takdzibihim rusulahum falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila ayla yabdalu bil azabi ghairuhu wa la yahulu ila ghairi mustahiqihi afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwatan fa ahlakahumullah bi takdzibihim rusulahum wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' yasbikuhu wa yafutuhu fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman ay bil asya kulliha qadiran 'alaiha walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu minal ma'asi ma taraka ala dhuhriha ay al ardi min dabatin nasamatin tadubu 'alaiha walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma ay yaumal qiyamati fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira fayujazihim ala a'malihim bi isabatil mu'minin wa iqabil kafirin. Surat Yasin makiyatun au illa qawlahu wa idza qila lahum anfiqu al-ayah au madaniyatun sintani wa samanuna ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilul azizir rahim litundira qauman ma fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun
Inna ja'alna fi anaqim aghlala faya ilal azqani fahum mukmahun. Yasin. Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah yang lebih tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan lafaz Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana, Al-Muhakkam bi ajibin nazmi. Jadi susunan Al-Qur'an itu luar biasa indahnya. Maknanya juga indah. Wa badi'il ma'ani innaka ya Muhammad laminal mursalin. Engkau wahai Muhammad itu adalah orang yang diutus ala sirati mustaqim, pada jalan yang benar. Ala muta'allakun bima qablahu siratin mustaqim ay tariqil anbiya qablaka, yaitu jalannya para nabi sebelummu, yaitu mengajarkan tauhid, mengajak kepada hidayah, petunjuk, at-tauhid wal huda wa ta'kid bil qasami wa ghairihi raddun liqaulil kuffar lahu lasta mursala. Tanzilul aziz fi mulkihi ar-rahim bi khalqihi khabar mubtada muqaddar al-Qur'an. Litungdira bihi qauman muta'allaqun bi tanzil ma ungdira aba'uhum ailam yungdiru fi zamanil fatrah fahum ay al-qaum ghafilun anil iman wa rusydi. Laqad haqqal qawlu wajaba ala aksarihim bil adab fahum la yu'minun ay al-aksar. Inna ja'alna fi anaqim aghlala bi an taduma ilaihil al-aidi li anna al-ghalla yajma'u al-yada ila al-unuq faya ay al-aidi al-aidi majmu'ah ila al-azqan jam'u zaqanin wa hiya mujtami'ul lihya'in fahum mukmahun rafi'un ru'usahum la yastati'una khafdaha wa hadha tamsilun wal muradu annahum la yaz'anun lil iman wala yakhfaduna ru'usahum lahu wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda bi fathi sin wa dhammiha fil mawdi'aini fa arsaynahum fahum la yubsirun. Tamsilun aidan lisaddi turuqil iman alaihim wa sawa'un alaihim a'anzartahum bi tahqiqil hamzataini wa ibdal lisaniyati alifan wa tasiliha wa idkhalihim alif bainal musahhalah wal ukhra wa tarkuhu am lam tungdirhum la yu'minun. Wa ja'alna min baini aidihim sadda, aku menjadikan di antara depan mereka, belakang mereka, yaitu penutup. Aku menutupi mereka, mereka tidak bisa melihat, ya, karena tertutupnya pintu keimanan kepada mereka. Sama aja engkau ngasih tahu mereka atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Jadi orang kalau tidak beriman, kalau belum mendapatkan hidayah itu dinasehatono seperti apa, ya tetap tidak beriman. Tapi tugas kita adalah menyampaikan. Urusan diterima atau tidak itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah ketika rumahnya itu dikepung oleh orang kafir, kemudian Rasulullah mendapat perintah hijrah, di antaranya dibacakan ayat ini, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Debu tanah itu disaurne kepada orang-orang yang jaga itu pada ketiduran semua, sehingga beliau keluar bersama sahabat Abu Bakar itu tidak ada yang tahu, ya, itu. Karena dari depan dari belakang ditutup sehingga tidak bisa melihat. Gitu. Sebentar, masih ada tamu.
Enggak ada suaranya. Lagi ada tamu ustadznya, Bu. Ditunggu bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Mana tadi? Wasawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Innama tungdiru manittaba'a dzikra. Al-Qur'an innama tungdiru yang fa'u ingdaruka manittaba'a dzikra ay Al-Qur'an. Peringatanmu itu akan bermanfaat kepada orang yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah. Bil ghaib khafahu alam yarahu fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim huwa al-jannah. Inna nahnu nuhyil mauta. Aku akan menghidupkan orang yang mati karena dibangkitkan dari kubur. Wa naktubu ma qaddamu. Dan aku mencatat apa-apa yang sudah diamalkan, entah baik atau buruk. Wa atharohum, dan juga pengaruh-pengaruhnya. Ya. Maka dari situ bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan dicatat oleh Allah, sebisa mungkin kita meninggalkan cerita-cerita yang baik dalam kehidupan kita. Wa naktubu fil lauhil mahfuz ma qaddamu fi hayatihi min khairin wa syarrin liyujazu alaihi. Kenapa kebaikan dan keburukan itu dicatat? Agar senantiasa mendapatkan balasan. Wa asarahum ma istanna bihi ba'dahu. Wa kulla syai'in nasbuhu bi fi'lin yufassiruhu. Ahsainahu dobatnahu fi imamin mubin. Kitabin bayyin huwal lauhul mahfuz. Wadrib ij'al lahum masalan maf'ulun awal ashabal qaryah maf'ulun tsanin Antokiyah idza ja'aha ila akhirih badal istimal min ashabil qaryah al mursalun ay rusulu Isa idza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma ila akhirih badalun min iz al ula fa'azzazna bi takhfif wa tashdid qawaina al isnaini bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun ma antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu jarin majrul qasam wa zida at-ta'kid bihi wa billami ala ma qablahu li ziyadatil inkari fi inna ilaikum la mursalun wa ma'alaina illal balagul mubin. Tugasku hanya menyampaikan, ya. Urusan hidayah ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay at-tabligh al-bayyin al-zahir bil adillati al-wadihah wa hiya ibra'ul akmah wal abras wal marid wa ihya'ul mayyit. Qalu inna tatayyarna tasya'amna bikum linkita ilmator anna bisababikum la illam tantahu la muqasamin lam tantahu la narjumannakum bil hijarah wa la yamassannakum min azabun alim mu'lim. Qalu ta'irukum syu'mukum ma'akum bikufrikum. A'in hamzatu istifamin dakhalat ala in asyartiyah wa fi hamzatiha at-tahqiq wa tasil wa idkhalu alifin bainaha biwajhaiha wa bainal ukhra zukirtum wa iztum wa khuwiftum wa jawabu syarti mahdufun ay tatayyartum wa kafartum wa huwa mahallul istifham wal muradu bihi at-taubih bal antum qaumun musrifun mutajawizun al hatta hadda bi syirkikum wa jaa min aqsal madinati rajulun huwa Habib an-Najjar karena qad amana bir rusul wa manziluhu bi aqsal balad yas'a yastadu aduan lima sami'a bi takdzibil qaumi ar-rusul qala ya qaumi tabi'ul mursalin
ittabi'u ta'kidun lil awal mal la yas'alukum ajra ala risalatihi. Ta'kidun lil awali man la yas'alukum ajra ala risalatihi wa hum muhtadun. Faqila lahu anta ala dinihim faqala mali la a'budul ladzi fatarani khalaqani ailamani alimin ibadatihi al-mawjud muqtadiha wa antum kadzalik wa ilaihi turja'un ba'dal mauti fayujazikum bikufrikum a'attakhizu fil hamzataini minhu ma taqaddama fi a'angdartahum wa huwa istifhamun bima'na nafi min dunihi ay ghairihi alihatan asnaman iyuridni rahmanu bidzurrin la tughni anni syafa'atuhum allati za'amtumuha syai'an wa la yunkizuna sifatu alihatin inni idzan in abatu ghairallah la fi dhalalim mubin bayyin inni amantu bi rabbikum fasma'un ay isma'u qawli farajamuhu famata qila lahu inda mautihi udkhulil jannata wa qila dakhalaha hayyan qala ya harfu tambihin laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi bi ghufranihi wa ja'alani minal mukramin wa ma nafiyatun anzalna ala qaumihi ay habib min ba'dihi ba'da mautihi min jundin minas sama ay malaikah li ihlakihim wa ma kunna munzilin malaikatan li ihlaki ahadin in makanat uqubatuhum illa sayhata wahidah sahabihim jibril faidahum khamidun sakinun mayyitun ya hasratan alal ibad haula'i wa nahwuhum mimman kazzabur rusula fa uhliku wa hiya shiddatu ta'allum wa nida'u majazun ay hadza aw innaka fahduri ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastasiun masukun libayani libayani sababiha listimalihi ala istihza'ihim al-mu'addi ila ihlakihim al-musabbib anhu al-hasrah. Alam yarau ay ahlu Makkah al-qailuna lin-nabi lasta mursala wal istifham litakrir ay alimu kam khabariyatun bima'na kasiran ma'mulatan lima ba'daha mu'allaqah lima qablaha 'anil amal wal ma'na inna ahlakna qablahum kasiran minal quruni ay al-umami annahum ay al-muhlakin ilaihim ay al-mukazzabin la yarji'una afala ya'tabiruna bihim wa innahum ila akhirih badalun mimma qablahu bi riayatil ma'na al-mazkur wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun wa inna fiyatun aw mukhaffafah kullun ay kullul khalaik mubtada'un lamma bitashdid bi ma'na illa aw bitakhfif fallamu fariqatun wa ma mazidatun jami'un khabarul mubtada ay majmu'un ladaina indana fil mawqif ba'da ba'sihim muhdarun lil hisab khabarun sanin wa ayatul lahum alal ba'si khabarun muqaddam al ardul maitah bitakhfif wa tashdid ahyainaha bil ma'i mubtada wa akhrajna minha habban kal hintah faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin basatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun ay ba'daha liya'kulu min samarihi bi fathataini wa bi dhammataini ay samaral mazkur minan nakhil wa ghairihi wa ma'amilat hu aidihim ay lam ta'mal as-simar afala yashkurun an'amahu ta'ala alaihim subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci zat yang menjadikan semuanya yang tumbuh di bumi itu berpasang-pasangan ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja al-asnaf kullaha mimma tumbitul ardu minal hubub wa ghairiha wa min anfusihim minal zukur wal inas wa mimma la ya'lamun minal makhluqat al-ajibah al-gharibah. Allah juga menciptakan makhluk yang kita tidak tahu saking mengagumkannya, saking anehnya ya. Wa ayatul lahum alal qudrati al-azimah. Maka hal-hal itu menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Wa ayatul lahum al-lailu naslahu nufassilu minhun nahar
fa idahum muzlimun dakhiluna fi dzalam wa syamsu tajri ila akhirih min jumlatil ayati lahum aw ayat ukhra wal qamar kadzalika limustaqarril laha ilaihi la tatajawazahu dzalika ay jaryuha taqdirul aziz fi mulkihi al alim bi khalqihi wal qamaru birraf'i wan nasbi wal qamara wa huwa mansubun bi fi'lin yufassiruhu ma ba'dahu qaddarnahu min haitsu sayrihi manazila 28 manzilat fi 28 lailatan min kulli syahrin wa yastatiru lailataini in kana asyhru salasina yawman wa lailatan in kana 29 yawman hatta ada fi akhir manazilihi fi ra'yil ain kal urjunil qadid ay ka'udi syamarikh idza ataqa fa innahu yariku wa yataqawwasu wa yasfaru la syamsu yanbaghi yashalu wa yasikhu laha an tudrikal qamara fatajtami'u ma'ahu fil lail wala lailu sabiqun nahar fala ya'ti qabla inqidaihi wa kullun fi falaki yasbahun wa kullun tanwinuhu iwadun anil mudafi ilaih minasyamsi wal qamar wan nujum fi falakin mustadirin yasbahun yasirun nuzilu manzilatal uqala wa ayatul lahum ala qudratina anna hamalna dzurriyyatahum wa fi qira'atin dzurriyyatuhum ay aba'ahum al usul fil fulki ay safinatin nuh al mashhud al mamlu wa khalaqna lahum min mislihi ay mislu falakin nuh wa huwa ma'amiluhu ala syaklihi minas sufun as-sighar wal kibar bi ta'limillahi ta'ala ma yarkabuna fih wa inna sya'nughrikhum ma'a ijadis sufun fala sarikha mughisa lahum wa lahum yunqazun yanjun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin ay la yunjihim illa rahmatana lahum wa tamti'ana iyyahum bilazzatihim ila inqidai ajalihim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum min azabi hammid dunya ka ghairikum wa ma khalfakum min azabil akhirat la'allakum turhamun a'ridu wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila ay qala fuqara'us sahabati lahum anfiqu alaina mimma razaqakumullah minal amwal qala alladziina kafaru lilladzina amanu istihza'an bihim anut'imu man law yasha'ullahu at'amah fi mu'taqadikum hadza in antum ma antum fi qaulikum lana dzalika ma mu'taqadikum hadza illa fi dalalim mubin bayyin walitasrih bi kufrikum mauqi'un azim wa yaquluna mata hadzal wa'du bil ba'si in kuntum shadiqin fi qala ta'ala ma yanzuruna yang tadiruna illa sayhatan wahidah wa hiya nafkhatu israfil al-ula ta'khuzuhum wa hum yakhisimun bitasydid asluhu yakhtasimun nukilat harakatu ta'ilal kha wa udghimat fi sad ay wa hum fi ghaflatin anha bitakhasumin wa tabayyu'in wa aklin wa syurbin wa ghairi dzalik wa fi qira'atin yakhsimuna kayadribuna ay yakhsimu ba'duhum ba'da fala yastati'una tawsiyatan ay ayyusu wala ila ahlihim yarji'un min aswaqihim wa ashghalihim bal yamutuna fiha wa nufikha fi suri huwa qarnun nafkhati tsaniyah lil ba'si wa baina nafkhataini arba'una sana fa idahum ay al makburuna minal ajdasi ay al kubur ila rabbihim yansilun yakhrujuna bi sur'atin qalu ay al kufar minhum ya wailana mambasana mim marqadina qalu ay al-kufar minhum ya litambih wailana halakana wa huwa masdarun la fi'la lahu min lafdihi man ba'asana min marqadina li'annahum kanu baina nafkhataini naimina lam yu'azzabu. Hadza ay al-ba'ats ma alladhi wa'ada bihi ar-rahman wa sadaqa fihi al-mursalun aqarru hina la yanfa'uhumul iqrar wa qila yuqalu lahum dzalik in kanat ma kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina indana muhdarun fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa jazaa'a ma kuntum ta'malun inna ashabal jannati al yawma fi
fi syughlin bisukunil ghaini wa dhammiha fi syughlin wa syughulin amma fihi ahlun nar mimma yatalazzaduna bihi kaftidadil abkar la syughla yat'abuna fihi li'annal jannata la nasaba fiha. Surga itu la nasaba, tidak ada kesulitan ya. Nikmat surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khotoro ala qalbi basarin. Tidak ada telinga yang pernah mendengar, tidak ada mata yang pernah melihat, dan tidak terbersit sedikit pun di dalam hati. Karena saking nikmatnya menjadi penghuni surga, maka seberat-beratnya ibadah di dunia ini, maka itu belum seberapa kalau dibanding nikmatnya surga yang selama-lamanya ya. Maka kita harus bersabar dalam menjalankan taat dan ibadah ya di dunia yang tidak lama ini dibanding di akhirat dan surga yang abadal abadin. Fakihuna naimuna khobarun sanin li'inna wal awwalu fi syughlin hum mubtada'un wa azwajum fi dilalin jam'u zillatin au zillin khobarun ayla tusibuhumus syamsu alal araik jam'u arikatin wa huwa as-sarir fil hajlati awil furush fiha muttaqi'un khabarun sanin muta'allaqun ala lahum fiha faqihatu wa lahum fiha ma yad'un ya tamannaun salamun mubtada'un qawlan ay bil qawli khabaruhu min rabbir rahim bihim ay yaqulu lahum salamun alaikum wa yaqulu wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ay infaradu anil mu'minin inda ikhtilafihim bihim alam ahad ilaikum amurukum ya bani adam ala lisani rusuli alla ta'budu syaitan la tuti'uhu innahu lakum aduwwum mubin bayyinul adawah wa nibuduni wahiduni wa ati'uni hada siratun tariqun mustaqim walaqad adalla minkum jibilan khuluqan jam'u jabilin kaqadimin wa fi qira'atin bidammil ba katsiran afalam takunu taqilun adawatahu wa idlalahu aw ma halla bihi minal azabi fatu'minuna wa yuqalu lahum fil akhirati hadhihi jahannamul lati kuntum tu'aduna biha islauha al yawma bima kuntum takfuruna al yawma nakhtimu ala afahihim ay al kufar liqaulihim wallahu rabbuna wallahi rabbuna wallahu rabbuna ma kunna musyrikin wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum wa ghairuha bima kanu yaksibun fa kullu aduwin yantiku bima sadara minhu. Jadi ketika mulut dikunci dan tangan, kaki, semua anggota menceritakan apa-apa yang sudah dilakukan, maka kalau ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita, semoga diampuni oleh Allah ya. Walau nasya'u la tamasna ala ayunihim la a'mainaha tomsan fastabaqu ibtadiru as-sirat at-tariq dhahibina ka'adatihim fa'anna fa kaifa yubsirun khina idzin ay la yubsirun walau nasya'u lamasakhnahum kiradatan wa khanazir aw hijaratan ala makanatihim wa fi qira'atin makanatuhum jam'u makanatin bimakna makanin ay fi manazilihim famastata'u mudiya wa la yarji'un ay lam yaqdiru ala dhihabin wa la maji'in wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalaq. Barang siapa aku panjangkan umurnya maka dibalik oleh Allah kejadiannya ya. Artinya apa? Setelah semula ketika muda kuat, ketika tua menjadi lemah. Jadi barang siapa dipanjangkan umurnya oleh Allah maka nikmatnya dikurangi ya. Yang semula kuat menjadi lemah, yang semula itu energik mari ngono terus dadi gampang lemesan ya. Itu yang semula suwehat menter mari ngono terus ya gampang sering loro barang ya. Itu kalau di waman nu'amirhu nunakisu, kalau dikasih panjang umur kadang dikurangi nikmatnya oleh Allah. Nikmatnya makan ya ndak seperti ketika masih muda, nikmatnya tidur kadang tidak senyenyak ketika masih muda, mungkin sering bangun ya. Wa man nu'ammirhu bi itolati ajalihi nun kishu nunakisu
Wa fi qira'atin bitasdid minatangkis fil khalqi ay khalqihi fayakunu ba'da quwwatihi wa syababihi da'fan wa haraman. Orang kalau dikasih panjang umur dikurangi nikmatnya, menjadi lemah, menjadi pikun, pelupa. Afala ya'qilun annal qadiru ala dzalikal ma'lum indahum qadirun 'alal ba'si. Apakah mereka tidak berpikir bahwa zat yang mampu melakukan sesuatu yang diketahui mereka itu juga mampu untuk membangkitkan dari kubur, kemudian mereka beriman. Karena di antara hal yang tidak diimani oleh orang kafir yaitu adalah al-ba'as, kebangkitan dari kubur dan akhirat ya. Maka dengan keterangan-keterangan di dalam Al-Quran mestinya kita beriman dengan keberadaan al-ba'as, kebangkitan dari kubur. Wa ma 'allamnahu ay an-nabi asy-syi'ra raddun liqaulihim innama ata bihi minal Qur'an syi'run wa ma yanbaghi yasalu lahu asy-syi'ru in huwa laysa alladhi ata bihi illa dzikrun idzatun wa qur'anun mubin mudhirun lil ahkam wa ghairiha liyundhira bil ya'i wat ta'i bihi man kana hayya yaqilu ma yukhatabu bihi wa hum al mu'minun wa yahiqqal qawlu bil adzabi 'alal kafirin wa hum kal mayyitin la yaqiluna ma yukhatabuna bihi. Awalam yarau ya'lamu wal istifham li takrir wal wawu ad-dakhilah 'alaiha lil adfi anna khalaqna lahum fi jumlatin nasi mimma amilat aidina ay amilnahu bila syarikin wala mu'ainin an aman hiya al ibil wal baqar wal ghanam fahum laha malikun dobitun wa zallalnaha sakharnaha lahum faminha rakubuhum markubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u ka'aswafiha wa aubariha wa ash'ariha wa masyarib min labaniha jam'u masyrab bimakna syariba aw mawdi'uhu afala yashkurun al-mun'im alaihim biha fayu'minun ay ma fa'alu dhalika wa takhudhu min dunillahi ay ghairihi alihatan asnaman ya'budunaha la'allahum yungsarun yumna'una min azabillahi ta'ala bi syafa'ati alihatihim bi za'mihim la yastati'una ay alihatahum nuzilu manzilatal uqala nasrahum wa hum alihatahum minal asnam lahum jundum bi za'mihim nasrahum muhdurun finnar ma'hum fala yazunka qawluhum laka lasta mursala wa ghairu zalik inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun min dalika wa ghairihi fanujazihim alaihi awalam yarol insanu ya'lamu wa huwa al-asbin wa il anna khalaqnahu min nutfatin maniyyin ila an sayyarnahu syadidan qawiyan faidahum khasimun syadidul khusumati lana mubin bayyinuha fi nafil ba'si wa darabalana masalan fi dzalika wa nasiya khalqah minal maniyyi wa huwa aghrabu min mislihi. Jadi kita diciptakan dari sperma itu adalah sesuatu yang aghrab, ya, sesuatu yang sangat aneh ya. Kok bisa dari setetes sperma kemudian menjadi besar, ada kakinya, ada telinganya, ada kepalanya, ada tangannya, ini kuasa Allah semua. Qala ma yuhil idzama wa hiya ramim. Itu untuk meyakinkan bahwa Allah yang menciptakan kita yang semula kita tidak ada menjadi ada aja bisa, apalagi kemudian Allah menghidupkan orang yang setelah mati hidup kembali. Allah maha bisa, wong kita tidak ada diadakan aja Allah bisa. Qala ma yuhil idzama wa hiya ramim ay baliyah wa lam yakul bita'li'an li annahu ismun la sifat wa ruya annahu akhadha azman ramiman fafattatahu wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam atara yuhillahu hadza ba'da ma baliya wa rama. Faqala sallallahu alaihi wasallam na'am wa yadkhuluka an-nar wa yudkhiluka an-nar qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa bikulli khalqin makhluqin alim mujmalan wa mufassalan qabla khalqihi wa ba'da khalqihi alladhi ja'ala lakum fi jumlatin nasi minasyajaril akhdar al-marikh wal 'ifar aw kulli syajarin illa al-inab naron faida antum minhu tuqidun taqdahun wa hadha dalun alal qudrah alal ba'si fa innahu jama'a fi bainal ma' wan nar wal khashab falal ma' yudfi'un nar wal nar tahrikul khashab awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda ma'a azmihima
biqadirin ala ay yakhluqa mislahum ay al-unasi fi sighar bala ay huwa qadirun ala dzalika ajaba nafsahu wa huwal khallaqu al-katsirul khalqi al-alim bikulli syai' innama amruhu sya'nuhu idza arada syai'an ay khalaqa syai' ay khalqu syai' ay yaqula lahu kun fayakun ay fa huwa yakun wa fi qira'atin bin nasbi atfan ala yaqulu fa subhanalladzi bi yadihi malakutu mulku zidat al-wawu aw ta'lil mubalaghah ay al-qudrah ala kulli syai'in wa ilaihi turja'un turadduna fil akhirah. Surat Was-Saffat wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pertemuan kita pada kajian kitab Tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afandal hisab. Allahumma barik lana fi auladina talamidina tilmidatina wa la tadurahum wa wafiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqni birahum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin biadadi anwar rizqi wal futuhat ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.